4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 요한일서 2장 27절. 1 John chapter 2 verse 27. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 요한일서 2장 27절. 너희는 그분께로부터 받은 기름 부음이 너희 안에 거함으로 아무도 너희를 가르칠 필요가 없으며 그분의 기름 부음이 모든 것에 대하여 너희를 가르친다. 그것은 참되고 거짓이 없으므로 너희를 가르치신 그대로 그 안에 거하여라. 그러나 너희가 그분에게서 받은 기름 부음이 너희 속에 거함으로 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 바로 그 기름 부음이 너희에게 모든 것을 가르치며 또 그것이 진리요 거짓이 아닌즉 그것이 너희를 가르친 대로 너희는 그분 안에 거할지니라. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 1 John chapter 2 verse 27. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie just as it has taught you, abide in him. And yourselves, the unction which ye have received from him abides in you, and ye have not need that any one should teach you, but as the same unction teaches you as to all things, and is true and is not a lie, and even as it has taught you, ye shall abide in him. And as for you, the anointing which ye received of him abideth in you, and ye need not that any one teach you, but as his anointing teacheth you, concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, ye abide in him. 约翰一书2:27。你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩膏在凡事上教训你们，这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。但你们从他所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有这恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。但你们从他所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有这恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。至于你们，你们由他所领受的富油常存在你们内，你们就不需要谁教训你们，而是有他的富油教训你们一切。这富油是真实的，绝不虚假，所以这富油怎样教训你们，
你们就怎样存留在他内。1. Johannes 2:27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. ヨハネ第1、2時27分。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで、誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。しかし、いつもあなた方のうちには、御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって、偽りではありません。だから、教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。1 Ιωάννη 2:27 Και εμείς το χρήσμα ο ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει, και ουχρίαν έχετε εινά της διδάσκει ημάς, αλλώς το αυτοχρήσμα διδάσκει ημάς, περί πάντων και αλήθες εστίν και ούκ εστίν ψεύδος, και καθώς εδιδάξεν ημάς μένειτεν αυτό. 1 John 2:27 Et vos unctionem quam accepistis ab eomane in vobis et non necesse abetis ut aliquis doceat vos sed sicut unctio. Eius docet vos de omnibus et verum est et non est mendacium et sicut doquit vos manete in eo. יוחנן הראשון באייטין 27, ואתם המר שכחה אשר קבלתם מעתו עמדת בכם ולהתת צטרכו, לאיש שבאל עמד אתכם כי אם אחשר תלמדכם. המושכה לחלד בר, הו העמת ולשקר, וכאשר למורדה איתכם, כן תואם דו בו. ואתם המסחה אשר קבלתם מאיתו עמדת בכם, ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם, כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר, היא האמת ואיננה כזב, וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו. 1 Иоанна 2:27. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. 1 Juan 2:27 de la madrugada. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Jean 2:24 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. 1 Yon 2:27 นาที แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น 1 Jo 2:27 Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä.
Mutta teteissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta, ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. 1 Johannes 2 vers 27. En de zalving, die gijlieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van noden, dat iemand u lere, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen, en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. 1 Johannes 2:27. Og den salvelse, som I fik af ham, bliver i eder, og jeg er ikke nødig, at nogen skal lære eder, men således som hans salvelse lærer eder alt, er det også sandt og ikke løgn, og som den har lært eder, skulle I blive i ham. 1 Yohanes pukul 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. 1 João 2:27 da manhã. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 1 Yuhanna 2:27. Size gelince, ondan aldığınız meh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın. 1 Giăng 2:27. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết, song vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. 1 Jono 2:27. Bet patepimas, kurį iš jo gavote, pasilieka jumise, ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jūs pamokė, jūs jame pasiliksite. 1 Johnny 2:27. Dhe, sa për ju, vajosja që keni marë prej ti qëndron në ju dhe nuk keni nevoj që ndokusht ju mësoj, por, duke qenë se vajosja e ti ju mëson çdo gjë dhe është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu si kur se ju mësoj. 1 János 2:27 perc. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok benne. 1 यूहन्ना 2:27. और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। 1 Jóhannesarbréf 27:2. Og sú smörning, sem þér fenguð af honum, hún stöðug í yður, og þér þurfið þess ekki, að neitt kenni yður, því smörning hans fræðir yður allt, hún sannleiki, en engin lygi. Verið stöðugir í honum, eins og hún kendi yður. اول یوحنا ساعت 20:27. و اما در شما آن مس که از او یافتهایت ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد بلکه چنان که خود آن مس شما را از همه چیز تعلیم می دهد و حق است و دروغ نیست پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت می مانید.သို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဖျား၏လက်မှသင်တို့ခံရသောဗိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုစိုးမောဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိ
ထိုပြီးတိတ်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ယောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့ 1 Jokána 2:27. Ale pomazání to, které jste vzali od něho, vás zůstává a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravé tě jest a neoklamovatelné a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.